ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ 1ର MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଠିକି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯାକର ଆଜି ଆମେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା, ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି, ସତତ ଜାଗୃତି, ସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2, ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି। ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ତ୍ତା କିଏ? କିଏ? ଉତ୍ତର ଜନସାଧାରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ନୁହେଁ? କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦମନ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଶାସନ। କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦମନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ? କିଏ? ଭାରତ, ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ। କିଏ? ଉତ୍ତର ଚୀନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନୁହେଁ? କେଉଁଠି? ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ଆଇନର ଶାସନ। କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜାତିର ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜନ୍ ଲକ୍, ରୁସୋ, J.S. ମିଲ୍, ଅଧ୍ୟାପକ ଡାଇସ୍। କାହାର ଉକ୍ତି ନା ଉତ୍ତର ଅଧ୍ୟାପକ ଡାଇସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କେବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବଲବେସିକ ବିପ୍ଳବ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ, ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି, ରାଜନୈତିକ ଅପରିପକ୍ଷତା, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ରାଜନୈତିକ ସଚେତନଶୀଳତା। କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନଶୀଳତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଫେରିକ୍ଲିସ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ହେରୋଡୋଟସ୍, ପ୍ଲାଟୋ। କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ନା ଉତ୍ତର ହେରୋଡୋଟସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନମତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଜନ୍ ଲକ୍, ରୁସୋ, J.S. ମିଲ୍। କିଏ? ଉତ୍ତର ରୁସୋ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ। ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, DMK ଓ ଆନ୍ନା DMK କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? DMK ଓ ଆନ୍ନା DMK କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? ଉତ୍ତର 1980 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଶାସକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ମେଳନ କାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ? କାହାର? ଉତ୍ତର ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ଜାଟ୍ ଦଳ ଓ ଶ୍ରମିକ ଦଳ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଅଟନ୍ତି? ଜାଟ୍ ଦଳ ଓ ଶ୍ରମିକ ଦଳ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର? ଉତ୍ତର ଇଂଲଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ ଓ ରିପବ୍ଲିକାନ ଦଳ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଦଳ? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19,
बहुजन समाज पार्टी प्रतिष्ठाता किए? बहुजन समाज पार्टी प्रतिष्ठाता किए? उत्तर कांशीराम। कांशीराम होउछंती बहुजन समाज पार्टी प्रतिष्ठाता। परवर्ती प्रश्न 20 केउठी सर्वपुरातन आंचलिक दल अटे? केउठी सर्वपुरातन आंचलिक दल अटे? केउठी? उत्तर अकाली दल। प्रश्न नंबर 21 फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस केउ राज्य बा केंद्र शासित अंचलर आंचलिक दल? केउ राज्य बा केंद्र शासित अंचलर? उत्तर जम्मू काश्मीर। प्रश्न नंबर 22 पश्चिमबंग आंचलिक दल तृणमूल कांग्रेस प्रतिष्ठाता किए? पश्चिमबंग आंचलिक दल तृणमूल कांग्रेस प्रतिष्ठाता किए? किए? उत्तर ममता बानर्जी। प्रश्न नंबर 23 विप्लवर संभावना क्यों शासन व्यवस्था कम थाए? विप्लवर संभावना क्यों शासन व्यवस्था कम थाए? क्यों शासन व्यवस्था? उत्तर गणतंत्र शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 24 प्राचीन ग्रीक्स रे देश गणतंत्र प्रचलित थिला जहाँकि आधुनिक स्विट्जरलैंड रे प्रचलित होउछि? क्यों गणतंत्र? उत्तर प्रत्यक्ष गणतंत्र। प्रश्न नंबर 25 देश गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव सरकार रे अंशग्रहण करिथांती? देश गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव रे सरकार रे अंशग्रहण करिथांती? क्यों गणतंत्र रे? उत्तर प्रत्यक्ष गणतंत्र रे। प्रश्न नंबर 26 निर्वाचन होछि देश गणतंत्र मुख्य नीति? निर्वाचन होछि देश गणतंत्र मुख्य नीति? क्यों गणतंत्र? उत्तर परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। प्रश्न नंबर 27 देश कहिथिले गणतंत्र होछि लोकमानक निमंते और लोकमानक द्वारा गठित सरकार? किए कहिथिले? उत्तर अब्राहम लिंकन। प्रश्न नंबर 28 सिलिंग मतरे गणतंत्र एक सरकार जेउथिरे प्रत्येक देश थाए? सिलिंग मतरे गणतंत्र एक सरकार जेउथिरे प्रत्येक देश थाए कौन थाए? उत्तर अंश थाए। सिलिंग मतरे गणतंत्र एक सरकार जेउथिरे प्रत्येक अंश थाए। प्रश्न नंबर 29 पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे देश परिचित? पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे देश परिचित? उत्तर भारत। पिला माने तुमे माने चैनल प्लेलिस्ट को जाइए पाई परिबो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एमआईएल ओडिया प्रश्न उत्तर वीडियो गुडी को मु प्लेलिस्ट रे ऐड कर देछि तुमे माने जाई देखि परिबो बा मु लिंक डिस्क्रिप्शन दे देबी तुमे माने जाई देखि परिबो। तो आमे देखिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न नंबर 30 गणतंत्र देश पाई एक शासन व्यवस्था? गणतंत्र देश पाई एक शासन व्यवस्था कहा पाई? उत्तर लोक मानक पाई। गणतंत्र लोकमानक पाई एक शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 31 गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द देश और देश रु उद्धृत जार अर्थ यथाक्रमे देश और देश? गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द देश और देश रु उद्धृत जार अर्थ यथाक्रमे देश और देश कौन? उत्तर उत्तर हम डेमोक्राट शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटोस रु उद्धृत जार अर्थ यथाक्रमे लोक माने और क्षमता। प्रश्न नंबर 32 प्रत्येक गणतंत्र माध्यम गुड़िक है डैश? प्रत्येक गणतंत्र माध्यम गुड़िक है डैश? उत्तर गणमतामत ग्रहण गण उद्योग प्रत्याहार ए समस्त। प्रश्न नंबर 33 परोक्ष गणतंत्र को डैश कहुए? परोक्ष गणतंत्र को डैश कहुए कौन कहुए? उत्तर प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए। परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए। प्रश्न नंबर 34 गणतंत्र भित्तिभूमि होची डैश? गणतंत्र भित्तिभूमि होची डैश कौन? उत्तर जनप्रिय सार्वभौमत्व। जनप्रिय सार्वभौमत्व होची गणतंत्र भित्तिभूमि। प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित उपादान गुड़ी मध्यरु केउठी गणतांत्रिक सरकार उपादान नुहे? निम्नलिखित उपादान गुड़ी मध्यरु केउठी सरकार उपादान नुहे? केउठी? ऑप्शन देछि जड़े व्यक्तिर शासन दायित्वशील सरकार सीमित सरकार आईन शासन केउठी ना? उत्तर जड़े व्यक्तिर शासन। प्रश्न नंबर 36 केउठी गणतंत्र विभव अटे? केउठी गणतंत्र विभव अटे? केउठी? ऑप्शन देछि राजनीतिक गणतंत्र सामाजिक गणतंत्र अर्थनैतिक गणतंत्र
ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭବ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭବ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଭବ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି, ଡିଏମକେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି। କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତର ବିଜେପି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଡେସ୍ ପରିଚିତ? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଡେସ୍ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ତ ପାର୍ଟ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।